आखिर इस खौफनाक घड़ी की उल्टी तरफ घूमती हुई सुइयों का क्या राज था जो लोगों को हजारों साल पुराने दौर में लिए जा रही थी। तो फिर क्या ये शख्स इस बदरू के शैतानी चक्कर से निकल पाया? नाजरीन, ये वाकया इंडिया के शहर मुंबई के करीब एक छोटे से गांव में पेश आया हुआ है, और अगर आपके साथ कोई भी ऐसा वाकया पेश आया हुआ हो तो मेरे इस दिए गए व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। एक गहरी रात का अंधेरा छाया हुआ था, चांद की रोशनी भी न थी और हवाएं सिसकियां लेकर गुजर रही थीं। एक पुरानी हवेली के करीब कुछ लोगों ने अजीबोगरीब आवाज सुनी। वो आवाज किसी रूह की थी, जैसे कोई दुखी रूह हवेली में कैद होकर रह गई हो। हवेली के नजदीक एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कदीम मस्जिद के करीब एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक तन्हा शख्स जिसका नाम था शोहेब। शोहेब काफी डरपोक था, लेकिन उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। एक रात में शोहेब जब अपने कमरे में था और रात गहरी होने के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने किताबें पढ़ना शुरू की और वो उसमें खो गया कि अचानक उसने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी। वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई रो रहा हो, मगर वो आवाज किसी इंसानी आवाज जैसी न थी। उसने ये सोचा कि शायद ये किसी जानवर की आवाज है, लेकिन वो आवाज कुछ और ही थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज और ज्यादा तेज और डरावनी होती गई। ये खौफनाक आवाज सुनकर शोहेब का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो खौफ के मारे कांपने लगा और सोच में पड़ गया कि कहीं ये आवाज उस वीरान हवेली से तो नहीं आ रही है जिसका लोग अक्सर जिक्र करते हैं। अब शोहेब ने थोड़ी हिम्मत की और तजस्सुस की वजह से वो आवाज की सिमत चल पड़ा। चलते चलते वो मस्जिद से गुजरकर हवेली की तरफ मुड़ गया, क्योंकि वो आवाज हवेली की तरफ से ही आ रही थी और उस आवाज में अब शिद्दत बढ़ती जा रही थी और हवाओं में सिसकियां सुनाई दे रही थीं। जैसे ही वो हवेली के दीवार के पास पहुंचा तो उसे एक पुरानी घड़ी जमीन पे पड़ी दिखाई दी। शोहेब डर के बावजूद घड़ी की जानिब झुका तो उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस घड़ी की सुइयां इंतहाई तेजी से उल्टी तरफ चल रही थीं। उसे ऐसा लगा वो हजारों साल पुराने दौर में पहुंच गया हो। जैसे ही शोहेब ने सर ऊपर उठाया तो उसके सामने एक खौफनाक औरत खड़ी थी जिसने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ था और लंबे सियाह बाल उसके शानों पर झूल रहे थे। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सियाह था और दो सुर्ख आंखें उसे घूर रही थी। अचानक उस औरत ने एक खौफनाक चीख मारी और गायब हो गई। खौफ के मारे सकते में आ गया था कि उसे अपने पीछे से फिर वही खौफनाक चीख सुनाई दी। अब शोहेब का सकता टूटा और वो गैर इरादी तौर पर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वही खौफनाक औरत उसके पीछे खड़ी है। अब शोहेब को वो रोने की आवाज सुनाई देती है जो आवाज उसे अपने घर में सुनाई दी। वो खौफनाक औरत रो रही थी। शोहेब का डर के मारे बुरा हाल था।
وہ ابھی کچھ سمجھ ہی نہ پایا تھا کہ اس خوفناک عورت نے پھر وہی خوفناک چیخ ماری اور غائب ہو گئی۔ شعیب خوف و دہشت کے مارے کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا اور خوف سے اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں پھر گھڑی کی سوئیوں کی ٹک 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 سنائی دینے لگی اور وہ آواز بڑھتی گئی۔ نظریں دوڑاتے ہوئے شعیب نے پھر وہی گھڑی زمین پر پڑی دیکھی۔ وہ ایک بار پھر گھڑی کی جانب جھکا۔ اس بار بھی گھڑی کی سوئیاں اور بھی زیادہ تیزی سے الٹی طرف گھوم رہی تھیں کہ اچانک وہی خوفناک چیخ اسے سنائی دی۔ شعیب نے جھٹکے سے سر اٹھایا تو وہ حویلی کے پرانے سے دروازے پر کھڑا تھا اور وہ خوفناک عورت دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور سیاہ چہرے سرخ خونی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے خوفناک ہاتھوں سے اسے حویلی کے اندر بلا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گھڑی اور اس کی الٹی طرف گھومتی سوئیاں اسے اس عورت کے ساتھ ہزاروں سال پرانے دور میں لیے جا رہی تھی۔ شعیب سکتے کے عالم میں اس عورت کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ عورت کی چیخوں میں مسلسل شدت آتی جا رہی تھی۔ ابھی شعیب اس حویلی کے دروازے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ جس میں داخل ہو کر وہ بھی اس خوفناک عورت کے ساتھ ہزاروں سال پرانے دور کا قیدی بن جاتا کہ اچانک اسے ایک روشنی سی دکھائی دی جس سے وہ فوراً اپنے حواس میں آ گیا اور مڑ کر روشنی کی سمت دیکھا۔ یہ روشنی مسجد کے میناروں سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ خوفناک عورت اور وہ گھڑی اچانک سے غائب ہو چکے تھے۔ شعیب میں ہمت آ گئی اور اس نے مسجد کی طرف دوڑ لگا دی اور وہ دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک پرانا سا نلکا لگا ہوا تھا۔ شعیب نے فوراً اس نلکے سے پانی نکالا اور منہ پر ڈال لیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی شعیب میں ایک طاقت اور جان سی آ گئی۔ شعیب کچھ دیر مسجد میں بیٹھا رہا۔ جب وہ بالکل پرسکون ہوا تو اس نے دیکھا مسجد کے اندر محراب نماز میں ایک بزرگ شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ شعیب آہستہ آہستہ اس شخص کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور ادب سے جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ بزرگ سلام پھیر کر اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ شعیب حیران ہو کر پوچھتا ہے، بابا آپ کون ہیں اور یہ مسجد تو بہت پرانی ہے اور یہاں پر اب تو کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ وہ بزرگ پھر سے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا یہ مسجد بالکل آباد ہے اور اس وقت بھی جماعت ہو رہی ہے۔ شعیب حیرت سے چاروں طرف دیکھتا ہے پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر شعیب کہتا ہے، بابا وہ حویلی کی بدرو کیا تھی؟ بابا کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ایک شیطانی چکر تھا جس میں تم بچ گئے۔ ہزاروں سال پرانی ایک چڑیل اس حویلی میں قید ہے اور وہ کمزور اور بھولے بھٹکے لوگوں کو اپنا شکار بناتی ہے۔ جو اس چکر میں آ جاتا ہے وہ ہزاروں سال پرانے دور میں پہنچ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتا ہے۔ تم پر اللہ نے کرم فرمایا، ذکر الہی سے جو نور مسجد کی میناروں سے بلند ہوا وہ تم تک پہنچا اور شیطانی طلسم ٹوٹ گیا۔ شعیب حیران و پریشان سن رہا تھا کہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا ہم قوم جنات سے ہیں
اور ہم نے یہ مسجد آباد کر رکھی ہے۔ یہ ہمارے نماز کا وقت ہے۔ میرا نام زرکون ہے اور میں ان کا سردار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے تو مشرق سے ہلکی سی روشنی طلوع ہو رہی تھی اور دور گاؤں کی مسجدوں سے فجر کی اذان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ شعیب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر خیر و سلامت واپس پہنچ گیا۔ تو فرینڈز، آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں جنسار راہی آپ کے لیے تاریخی ویڈیو لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اور پر اسرار ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔